हेलो फूडीज, वेलकम टू भुक्कड़ बॉयज। गाइज आज मैं आई हूँ बारीपदा फेमस सोना डोसा सेंटर। यहाँ पे गाइज आज हम खाने वाले हैं शेजवान चीज डोसा। बहुत ही फेमस है यहाँ का डोसा। आप बारीपदा से हो तो आप एक बार यहाँ पर आइए और यहाँ का शेजवान चीज डोसा जरूर ट्राई कीजिए। बहुत सारा मजा आने वाला है इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखिए। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कौन सी फेवरेट डोसा है। सो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट नाउ। भाई कौन कौन मिले बटर पावभाजी, पनीर पावभाजी, चीज पनीर पावभाजी, शेजवान डोसा, मसूर डोसा, केरला डोसा, उत्तपम, भेज उत्तपम, मसाला उत्तपम, मसूर उत्तपम, केरला उत्तपम, अनियन उत्तपम, टमाटो उत्तपम एंड पिज्जा। मैडम देखिए स्पाइसी है क्या दादा? ठीक है ना, कम किया। पिज्जा थी डबल चीज पनीर चीज वेज चीज ज्यादा करो को काट। हाँ पिज्जा छोड़ दे। और ठीक है सर। चीज केते बोलूं कि नाम रे पूरे दिन मोर मने नहीं थे। गुटे बारीपदा इमेजिंग फास्ट फूड रे अछि गुटे हला मने अछि जे बोल सोना डोसा स्पेशल तेना सुपर रे 15 जगह नाम की बाबाजी सर चीज ना बोला। चलो बाबाजी चीज वाला दे। Balik dulu dah cukup lah.